أهون فاميلي كم تريوا لهم نوزع عركنا خيرنا لنا باي جميلنا كنا سؤالي أنا فاميلي تريوا لهم معانتي قاشا خيرنا بعد جزء أنا مسيتنا نينا طريقنا تكنا لهم أنا نخون جاتا كن جاتنا زي جاتا ون تايمن مسرع عليهم تريوا يهون أي نقول لكم هنا تخاطرنا جاي حد سيتعمت مو كاوم سات جمرالش እሺ አንቺ ተጨፈኝና ያዘርን አንቺ ትቀጫለሽ ለሰው የሆነ ቅጣት ይነገርና ቅጣቱ መቀጣት ቅጣቱ የፈለግሽ ነው ትቀጪ የፈለግሽ ነው ትቀጣው አይደለም ነው አንድ ሰው የሆነ ብርጭቆ የሆነ ቅጣት ነግርህና ያን ቅጣት ካልፈለከው ውሃ በቃ خلتعد ደቃ خلتعد በቃ አንቺ ጨፈኝ ለስቶፕ አንቺ ይሄንን ነገር اوكي ችግር የለም ረዚህ ይሁን በቃ እዚህ ቆንጠራ ድምጽ ብቻ ጨመራል ተኛሽ እንዴ ስቶፕ ስለባ አንዴ أنا وزيد ذا ساعة أنتلي لا بدس لنا كم دوية المسقط كامل لا بدس لنا يفلك سؤال نقدر نزبلش كذي ما ندرس سؤال نقدر لا سؤال لا أنت لا يدرسك ما تشني عندي أنت قهنا يهنا أمارنيا نقرأه ያንን አማርኛ ቶሎ አለ እሺ ነበር የሚባለው እንደሱ ነው የሆነ በወንፊት ነበር የሚባለው ጠፋብኝ በወንፊት ዘር መምረጥ ነው የሚባለው ቶሎ ይባል በወንፊት ዘር መምረጥ ዋይ በወንፊት ዘር መምረጥ أتكلم عن هذا. بوفيت زر ممرات. بل لا وين جمري. وايشي سندك زينو. يا أسر جزء كتران. بوفيت زر ممرات. ما في زر ما مرت زيتو باي بكاي انا لا اسرع انا ما ريم بقى اسرع اذا كان بقى نفس اللغه بدا اي تودع ما في زر ما مرت بكاي ما في زر ما مرت ولا يعني سانتا بلا انا قلت قطعم ايش جمره بلا انت لم تشوفنه انت انا تايلاند بيا بيت بماريم شي ما يتيلا ما يزغم ما مالك قشت داران نقرنا تفدادتي اي هم نتعب ستوب اسمعي سكادش ايش تاخذ في النوم شيء بس ما نزحوا صحيح عزوا سمولسوا عزوا سبلا مولسوا ابزي حق تصدقني كانوا يرغاتكو ها كانوا يرغات نكارغو ترى كانت نكتوها لك نعم يتدهر اللي عملت انا وين داي انت اذا تلوني نعم ما دي نعم كوي قطعت مستوى هذا اللي نعم ازقر انت نكارغها تال تبله تكسها هو هي مسيره حلب هذا زي انا عارفه هاي اي تعمل خاها من خيو
بل نصران تبلها تقطع أنت دم إيش ندين يزود هالكن أنت من دي سكون من لما يزود تقطعنا على الجيم سيم مصفى ريد أنا همس غير ما حسقوها ها تقبل غوص سمعني خلاص نقدر نجوعها ما بدي كان تنخ خانخ كقديم مالتي ولا كده أقول فيه أنا ما يقطع عشان سرنا تقطع تقطع يقطع كسمهم بتر لا بترى لهم كسونا هاي كيف نورمال كي ما رأينا واحد أنا تايل قطع عليها ليتقبل من كم من شكر على ولا تاسم أوكي زرت حققنا هاس فلت يعني أنا أنت قاعد هم تقول حامل عندك أدان تجهاد ما تصحش فرينا أنقل في متى فرينا حادة بعصر توطري يا ما أنت قاعدة ثلاثة أربعة خمسة شديشة شعاتة شماتة عسرتة لا دي ما تقدر والله أنا بحس عصرت الأرض عصرت الأرض أنا حاجة أنت لما أنت يا درج أميرهم بك أمام الله صوتي أنا كده أنا مزح جاكوكو شو ده كنا طاير ما لا لا ما وصل وين حلف هويتي عمل ما غسي خازي واه عقل غريبة فريدة تقطع هو نعم سيها الناس ما أدري منها درفنا هيدا عمرني درفنا قالوا لما زفنا نايم شيء ايش انت درا ثلاثة دقيقة كاي دحني ملس خير دحني ملس خير عندي نو طياقي عندي طياقي بقى أزفرناش أساس طياقي ما درس ولا ولا كم نفسي ايش درف مالش درفنا أمرنا درحي أمرني طياقي في الخا تاخذ واي درف كيلك حنتي جديد زفنا له ما زفنا قال لك ايش لا نايم هذا يفلك هيدا لا درف درفنا ما تجيب مرات درس أتا مرينا ما تا زفنا كان لمن أمريكا يزفنا طيب علي تمرت الخمس درف لما تاقون أمريكا سخط فطن بي ناونا تبا ما أنت تفلك تجبر ناونا درفنا شيء ناونا أو نتابع نفق أبغى نفق وكبر نفسه بتأثنى من سيرك زفان من أزيزك اللي حساني درف خير خلتي أخذت زي خلتي أخذت أنا فاهم اللي في الجفوة سراويت النبض نعم زفناتن زفان فكاشو حنت درفنا بومار لي شقيدو ميلو زفان بتعمي أخذت أنا ما دمو لا كاش بمبار لي شقيدو ساعة ما رسالة عنهم بينك أنت قبل بيني أنا تقبلني أنا زفنا عند زفن راسك زفن هنا موسيقى بنعمل كو على زفن أنا دمو أنت بزيادة بلاش بمبار لي شقيدو عاشق بمبار لي شقيدو عاشق بس نواش عاشق تبرنيا تمثل أنت زين أنت ما دبعت ما ساعدش على نيجي أنا لا أنت هذا أنا زفنا له أنا دبعت بمبار لي شقيدو عاشق بمبار لي شقيدو من دون دجلني بس قنا عاشق صار شكر تفهمس السنة نتشون كرتني الدبعة ليه على لكم مزفني لا لا تعمد كيف أقدر يغين زمسة لا صرف አይደለም እኮ እኔ እንደ ፈቀደልኝ በል تعمد ነው ድባ ስድብና ነዳ አይተደ ነخدم ጀመረ ኧረ ስድብ አይደለም የሚበላ እኮ ነው ድባ ናት በላይ ነው ሽንኩርት ደግሞ ሁላችሁም ይበላል ጀመር ማይረ سلام ديو هذا خي بلستات نفس امين يا خي تورا امين خا امان ديو هنا كيف نسكن امين خا
مامي هاز هاز يا جماعه لا رأيي يا انا روحي أنا ولا يدي لي حاجه صغيره رجع الحلقة بل وذا حتيات يا بنو لا رخي انا يرخن ديني بمرأي تزخون داري فتصم انا الدلال قد الشجرة ايش እሺ ازي ኮራታታ تقرني درفي هاي خذ بقى مرني الدرفة خلي تقرني ما تدرف خلي غيروها غير انا لمتى تبدا الدرف ورقه ما دير كات مثلا كلاصك بد ما يخستر لحني مثلا من هذا من اللي وين مثلا من هذا لخنه من درفي ها لوانه ጀመረ ያገዝኩት እኮ ነው አንተ ያልነገርኩህ صحك ده لامي ايوه خلي مثلا من هذا لوامي تقرا مصر زي اسركاي مصر دائما يفتح هو زي يتحزك عايزي بقى قطعي انا خلي قطعت انجليزي قطعت خلي بقى خلصت قلت سو مين اللي بان ايوه انا عندس بس مولنا مقطعوا هسه كما مثلا من هذا لوامي تدرس بدرس الدرس درها سروني قطع كاي نورمال بالحق تقراها كان خلاص من هذا اللي خلاص بديت ايه خلاص يسرس دمت الى الدرس اللي هو خلي لازم بلا زفان አሁን የዚህ ዘፈን ሆኖ ነው ዱባይ እኔ ድምጽ እኮ መጣ እሱ የስራው ላይ ያረጋችሁ ዳራን ጀምር ታይሱ ተጣና ሱማ ተጣጣው መቀበያችን መጫወቻ ይሄ ላይ ሻንታም ጫላጩ የጨበጠ ባል ቶሎ ጫላቱም የጨበጠ ቶሎ ነው ጫላጩ የጨበጠ ጫላጩ ነው እሺ ጫላቱ በጨበጠ ጫላቱ ጫላቱ አይደለም ጫላቱ በጨበጠ ጫላቱ አይደለም ጫላጩ ነው እንደዛ ነው ጫላጩ የጨበጠ ጫላ ጩቤ ጨበጠ ጫላጩቤ የጨበጠ ጫላጩቤ የጨበጠ ጫላጩቤ ጨበጠ 10 ጊዜ ቆጥረና እሺ ወይሳውስ በል አንተ ሰራና على خلاص ጫላጩቤ ጫላጩቤ ጨበጠ ጫላጩቤ ወራስ خفف الى خاطر አማርኛ ይፈል ጫላጩቤ ጨበጠ በፍጥነት ጫላጩቤ ጨበጠ ጫላጩቤ ጨበጠ ጫላጩቤ በስ ነው የማሸጋግረው ቁጣት ዝም በል እሺ በቃ እሺ ስምዑማ ግን እኮ 10 ተወዝሒ ኖርማል ወዝሒ አغلي በፍጥነት ብቻ በፍጥነት በላ ጫላጩቤ ጨበጠ ጫላጩቤ ጨበጠ ጫላጩቤ ጨበጠ ጫላጩቤ ጨበጠ ጫላጩቤ ጨበጠ በፍጥነት አይደለም ጫላጩቤ ያረስክ ነው የመጀመሪያው ነው አንዴ ተቀጣ አለቀ ዝም በል ወይ ጥዒኖ ለሲ خمرنا ለተ ብለይ ምቅያር ቁጣ ይቀጻ ወይ ከዓ አህዚ አጻዓት ማለት ያ አይ ድጋሚ አይተመያል ታልካ ያው ገራ አለቀ በቃ ጀመር ኸዚ ጀመርና ኦኬ ዳራን ቀጥል انت كشوي ثلاث ترچالش فانت تبلو እንደዚህ ያናር የተጨናነቁ ብዙ መጨናነቅ የለ ስቶፕ አታርስ خلع من غدا አታሳ ማሰላሙ مق الى مالش جمره تعال لو تعال الى داران الى يا زر حصر كلني وقت اغلق هو اغلق خلي بالك مراري حصاري مراري سلطان هذا ملكته نخيل ماشي ماشي لفص مشت በደንብ ባርገህ በጉንጫ ሁለት ጉንጫና እዚህ ጋር ትስመታል አይ ናፍቆይ ነበር አተላይ خلل ናፍቆይ ነበር ነይስቲ ነይ አማ ማለት ይሄ መሳብ አይደለም መጉረስ ነው መጉረስ ነው ትደገም ፈልገህ
ما تدقن ፈልጋለሁ አዝከባል ቋላንድ አዝከባል እንዳትደግ ወደ እንዳትል عمت يعني خل وانا دا ايتنا ناخذ بالك عمت مصح ساعه بس ولا كله ترى داران لا እንግዲህ ስቶፕ ጋልክ ስቶፕ የተመታው ሰው ነኝ አይደርሰኝም እሺ طب رازي عندي اسر رجعت አንተ በቃ መልስ 2 ሚሊዮን ብር ነው አካውንት ያስገባልኝ የታንከሩ ነው በሙሉ ላስ ማረገው እንደዛ ጥያቄ ከጠየቀ 2 ሚሊዮን ነው አካውንት የሌለኝ 2 ሚሊዮን ይሄማ ቀላል እኮ አካውንት ንገረኝ ዘርሽ አንተ ሳምሽ ወይ ጥብቅ እውነቱ ተቀጣጣ የሁለታችሁም ጨዋታ በጣም ደበረ ተፈለ ለሁለት 2 ሚሊዮን ካለ ለምን እዚህ ተከኛ ጋር እንኖራለን እና የት ልነው 2 ሚሊዮን ካለ እና ለምን ውሃ እንጫወታለን አይፍ ነበር ደለ ሐባም በድራፍት ነው ወይ በድራፍት ዶክተር ነው እንጫወት ነበር 2 ሚሊዮን ካለ ሐማየ የማስማም ነው አራ 2 ሚሊዮን ነው ያለ አራ ምን ቅጣው ወልሽ ለማ ለላታ አይናም ጋር ይደታዩ አይ ሀዚት አሪፍ ቁጣት ሁለታችን ተሐላል ነው የተጠቃቀሙ ነው የተደጋገፉ ነው ስንዲላ ማዝደ ተጋነና እኔ ልቅጣለት ዋ ናገባሽ የሱ ስልጣን ነው የኔ ስልጣን ነው እኔ ናላፋያቸው ቆይ አይ ናለም ዘማ ግዜት ብላ መቅጣት እኮ ይቻላል ከተፈቀደ አይደለም ፍቃድ የለም ከደህቀጣት ከጠፋብኝ ናዓዊ ናይ ጋሻና ታምባል ጋሻ ኮይል ናይ ናጋ ጽጋው ተሻለ ደርፍ ማድራፈና አሰይ ግርማ መቀለና ግርማ አድና ና ጽጋው ተሻለ ጎይታ ባህል መቀለና ጎይታ ጽጋው ተሻለ ደርፍ ለሆነ ሰው ጎይታና ጽጋው ተሻለ አርቲስት ጽጋው ተሻለ ናይ ሙዚቃ ናቀናለሁ መሪጽ በቃ ወረ ለሆነ ሙዚቃ ናቀናኒ ባንኩም ባ ታዩ ዓለም ማለት በል ይራሻምበል ወላ ስለምን እየተጠቃቀሙ ነው እየተደጋገፉ ነው ሁለታችን ኮኖ አንዳችን ከጨዋታ እናውጣለን ዋ ምን ፈቅልክ እኔ እኮ ነው ይሐልፋል ምን ይስጣን ይወጣ እሺ እኔ የእንስሳት ድምጽ ያስመስላል ዋይ ራስን በያንቺ ራስ ነው ቀጣሽ በጣም ቀላል እኮ ነው የጥጋው ተሻለ ይችላል ማለት አረ ያንተ ትእዛዝ ደግሞ ቀላል ደረፍ አይዞ ወልሊ እኔ እኮ አማርኛ ዘፍናለሁ ንስት ድምጽ እኮ አራግልል ባይ እዚህ ማን ያለ ዝም ብለህ ተፈልግ አና ተቆና ናገንዘብ محلውን ሆነ ድምጽ ከና ሒዝናኛ ናብዚ ያለና ንገን ማንማ እየመጣ አሽንት የተሰኘ የለ የመበል ድምጽ ያለ ዘፈን አትናደጅ አንተ ነደድኩ እኮ አትናደጅ አንቺ ደግሞ እንዳትቀጭ ሐዘር እሺ አይ በጣም አታጨብጭብ አንተ ጆሮአችን እንዳትቀስ ድምጽ ወይ አረቀስ በስርዓት አንተ ደግሞ ደስ ምርጥ ነው አጣቃለል ምናምን ነው በእናንተ ምርጫ በራስ ምርጫ ብቻ አንባለው የእናንተ ይሻላል ስጋው ተሻለ ናይ ነው ዘጋው ተሻለ ደርፍሲ ወላ حزش አይ ተራጨብ ላይ ያደረገ አዳት ተጋትሻለ አምጣ እንደርፍኝ ሆነ ተጋትሻለ ምን የሚለው ዘፈን لو ما عارف جنب الشامبل يا شامبل بنو سطر حتى مي تقطمو كلي فلطانه يفلطان تقطمي ما تقرا يخم كاس ده بالقو بايقطمم بقى لا تحلالك تقرا نت على راه خلا يزر مستخرينا بعد مثلا كان
علي لك انا زغات شارع عند درفس نورمال ياكل راح ادرفكم بتفلك سيكوريتي بلبت انت الزفن نعم سكريتي بلبت انت نعش غير لي بل يا مسلو زفن يزفن مثلا ساعتكم بلعشوكم مسالي هذا ساعتي يولعنوا مسا سايدرس بل ايوه هاي اسخله እንደዛ ይሻላል قرقس ጨነቀህ እንዴ ለትሽ ኧረ አትጨናነቅ በእናትህ ኧረ አልተጨናነቅኩም እኔ በቃ ዝፈን እሺ ሐዘለ عيني على انا سجل راني راح ندير معك بلاش بس انا سرعت لما نتكلم تشافن ችግር የለም እኔ ካደረሰኝ ማርያም አሪፍ ነው ቅጣት ነው የሚቀጣሽ አንቺ እኔ ደረሰኝም ጀመር ተጨፈን በስርዓት ነው አንቺማ አለቀሽ አይን ሐድግሽው አይ ሐድግሽው አሁን ክብሮም አለ በቃ ያቸው እኔ መሆን ዝፈኝ ካላችሁ ላላ በፍቅር እንዳትቀባበሉ ካስተምጥና ስብ ተመስገን አንተ ደግሞ ለምን ባሪፍ ተጨፈን እንደዚህ ባለ እንደዚህ ተመስገን قطعي كوش ማህረጂ واي واي قطعي ايش እሱ ነው እንዴት አድርገን እንጣ እንደፈለክ ከደርፊ ውጭ ደርሽ ታይባ لا انا محركم እኔ እንዳይመረም አይመረም እዲ አይመረም አዝራ አይመረም 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 እናንተ ሰው ነው እቶ በቃ እንደስቀላ ራኔ ምን ማላልኩም ድረፍ እንዳትለው ነው ረፍ ሙዚቃ 5 ጊዜ ማለት 5 ጊዜ አማርኛ ነው እንዴ 5 ጊዜ ነው ተረጎመ 5 ጊዜ እሺ ወይዛ ተሐጥርላለ 5 ጊዜ ናይደር ድምጽ ኩኩናይ ማለት ይስዋው ኩኩናይ ወደ ሳግ ነግራት አረና ነገርኩትም ወይ ቅድም ዶራማ ስልሽ እኔ እኮ ሰምታለ ጀሮቅ አለ እንደድሽ ነው የሚሆን እዝኒ ይሰራል ቀጥል በልበል ቀጥል 5 ጊዜ ማለት ጀምራ በደንብ አድርገህ ወዳ ተፈሰ የነኛ ዶሮ ድምጽ ነው ያበደ ዶሮ ለምን ህመም ይሆናል ልጅ አይታረደችባት ዶሮ ነው አዎ ድምጽ ኃይለ ብላ ትመለስ አንድ ብልሃል ይቆጠርልሽ እሺ እዚያ ግን ድምጽ ሶስት ቀራል አሁን ደግሞ የጤነኛ ዶሮ ነው ምን እንደምትለው እሱንም መጨረሻ አመድ አሪፍ ዶሮ እኮ ነው የወንድ ዶሮ ለማስለ ድረስ ትወደተላ አመድ መጨረሻ ወደ ያስቀምጥ ሶስት እሱ አለኝ ለኔ ያድጋል እሺ ሶስት ሁለት ቀር ማንታ ሰሃለ جمرنا جمر من تعمدي انا لا تقطع على روح من تعمد وما قمت على حقك من تعمد በቃ ነው በቃ ምሳደረሰ በድማ አንዴ የመጨረሻችን የመጨረሻ ለመጨረሻ ያጣል መርጋል በቃ ማለት የፀሐይ ነው እሺ አሳዘንሽኝ ጋዝ ካሊ የለኝ
10 ጊዜ የድሙ ድምጽ የድመት ነው ማለት ድመት ሚያው 10 ጊዜ ማ የእንጀራ የምትልም ድሙ አይደለም በቃ ትልቅ ድሙ ሁለታችን ድሙ ሲራጣጡ ሲንጋጉ ሚያው ሚያው ሶስት ችግር ሚያው ደግሞ ያራባ ነው ሚያው አሪፍ ግን አትቆጭስ ድምፁ እስከ መጨረሻ ነው አውጪው እስከ መጨረሻ አንቺ ደግሞ ምን አለሽ ሚያው ደግሞ ሚስጊን ድመት እኔ ያልኩ ለምን በይ የተመች ምናምን ያልኩ በይ ምንድነው ማይኩል ሆነ ደግሞ የሰፈር ዙብራ ሆነ አምበይ ትልቅ ደግሞ ግብዳ ሚያው አይ ከዛ ሚያው 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 አራ በቃ ሰርተሽ የሚችል ድመት የለም ኛው አለች ማራናለች አልሰጥም በጫማ ስትመታ ሚያው 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 ብላ እዳለች በቃ ድመቷ በቃ ጨርሻለሁ ለቀየርሽ እሺ ቀይ የጤል ድምጽ የአንስት ነነሳ አይደለም እንትን ምን ይባላል ወንድ ጤል ያው ፍየል ነው ፍየል የፍየል የወንድ ፍየል የሴቷ ሲሰርር ያለው ድምጽ አትሰዋቂ በስርዓት ዛሬ ነው አፓርትመንት አጋጥሞኛል የሆነ የወንድ ፍየል የሴት ሲሰራ የወንድ ፍየል አለ እኔ አይቻላቅም እኔ ቀልድ አይደለም ከምሬ ነው ወንድና ሴት ሆነው አይቻቸው አላቅም እኔ እኮ የዶሮ ነው የሚለው ወንድ እንደምን ይላል አልኩ ኧረ በቃ ወይ ታሚ ማ አይደለ በጊ ችግር የለም የበጊ ጤል ነው የታዘዝኩት እኔ ታዲያ ጤልማ የገልገል ነው ጤል በጣም ይፈትወካ አዙርልኝ ይሄን ፎቶ ከላይ